Education, our Superman Khalid Nazeer Bhattu Sahab has joined us, and our Chairman of Examinations and Assessments Task Force and legendary educationist Sir Muzammil is also with us. I hope you are well. आप सबको दोबारा से गुज़श्ता ईद मुबारक। और जो इस ईद पे हमने मुनफरद काम देखा सुथरा पंजाब, उस पर भी मैं चाहूँगा आप हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आपके शहर में आपके बिकॉज हमारे कई स्कूल हेड्स ने हमें रिपोर्ट किया, मैं खुद अपने गांव में था, हमने देखा एक बड़ा मैसिव क्लीनिंग ऑपरेशन था। और आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उनमें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का बजट आ रहा है, बाकी सूबों का भी बजट आएगा। मैं चाहता हूँ कि एज पाकिस्तानीज, एज द सिटीजन्स ऑफ पंजाब, आप ये ज़रूर कंपेयर करें कि बाकी सूबों ने तालीमी बजट में कितना इजाफा किया और पंजाब ने उसके कंपैरिजन में कितना इजाफा किया। पंजाब का तालीमी एनुअल डेवलपमेंट बजट जो है पिछले साल था 32 अरब, इस साल है अल्हम्दुलिल्लाह 110 अरब। सो करीबन 400% का इजाफा एक साल के अंदर goes to show that our Chief Minister is committed to improve the quality of education, the access of it, और गवर्नेंस में जो हमने रिफॉर्म्स की हैं, साथ ही साथ हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट, समर कैंप्स, हेड टीचर्स पहली दफ़ा रिक्रूट होने जा रहे हैं। 35,000 स्कूल्स जिनमें आज तक हेड टीचर ही नहीं है। यस, दिस इज न्यूज़ फॉर यू कि आज तक हमारे 80% स्कूल्स में हेड टीचर की पोस्ट क्रिएट की गई, ना किसी को अपॉइंट किया गया। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें काफ़ी शिकायत आई, इनमें से एक मेजर एक लाहौर के स्कूल की भी थी कि अनड्यू फी इंक्रीजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर बात होगी। और हर प्राइवेट स्कूल को इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 10% बच्चे फ्री पढ़ाने। सो हमेशा से ये कभी भी इस पर फोकस नहीं किया जाता। हम प्राइवेट स्कूल से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें, बट साथ ही साथ 10% बच्चे जो फ्री पढ़ाने का आइन में कहा गया है उनकी लिस्ट भी प्राइवेट स्कूल से हमारे सीईओज लेंगे। STIs पे बड़ी हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो विल स्टार्ट द सेशन नाउ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में पिछले साल करीबन 11 लाख बच्चे इनरोल किए गए, जिनमें हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PEF शामिल है, पीमा शामिल है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट शामिल है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख बच्चों से 26 लाख बच्चों का सफर हम तय कर चुके हैं। हमने तारीख का सबसे बड़ा टारगेट एनरोलमेंट का सेट किया था 20 लाख बच्चे, और एनरोलमेंट ड्राइव एंड होती है अक्टूबर में। मैं आपसे न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि हमारे सूबे में सरकारी मेयारी स्कूल के वादे पे मैडम चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स पे ट्रस्ट करते हुए, जिस तरह मैंने अपना बेटा सरकारी स्कूल में दाखिल कराया, हमारे सूबे में 26 लाख बच्चे इनरोल हो चुके हैं, और साथ ही साथ हमने 18 लाख गोस्ट इनरोलमेंट्स भी सिस्टम से निकाली हैं। सो मेरा ख्याल है आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस नाउ। सो स्कूल टीचिंग इंटर्न्स जो हैं, दिस वाज अ टीचिंग इंटर्न जो हमने इस मुल्क में यंग लोगों को मौका दिया। अगर आप राजनपुर में रहते हैं, आपको जॉब के लिए लाहौर नहीं आना पड़े, आप बिहाड़ी में रहते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप किसी जगह DG खान में, आप भावलपुर में, आप मंचनाबाद में, आप ननकाना के किसी गाँव में, सो हमने STIs को इंडक्ट किया मेरिट पे, और ये 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था, जिसपे करीबन 6 लाख दरखास्तें आई और 12,500 सीट्स थी। STIs की अब हम असेसमेंट कराने जा रहे हैं, क्योंकि कई जगह STIs ने मेजॉरिटी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म किए। उनकी असेसमेंट के बाद हम अगले साल स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की विंडो दोबारा खोलेंगे। जिन्होंने टॉप का काम किया है, मेरिट पे थे, उन्हें बाहर कैफ दोबारा जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया उनके लिए बैड न्यूज़ है, बिकॉज डिपार्टमेंट इज मूव्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा। STIs को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं, या आपको स्कूल टीचिंग इंटर्न के तौर पे भर्ती किया गया। बहरहाल आप में से जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि अगले साल हम आपको स्कूल टीचिंग इंटर्न के तौर पे दोबारा रख सकते हैं। आपने अपनी टीचर सर्टिफिकेशन को परसू करना है, और 3 साल में जो टीचर सर्टिफाई होंगे उन्हें फिर हम रेगुलर रिक्रूटमेंट की तरफ टीचर्स को प्रमोशन का हक दें। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिग्रीज के हामिल साथ-साथ भी प्रमोशन का कोई रोड मैप या प्रमोशन पॉलिसी नहीं। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमने जिस तरह BS डिग्री होल्डर्स थे, हमारे पास PhDs हैं, हमने एक सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने कमेटी बना दी जिसमें हमने मेंबर्स जो हैं फ्रॉम द टीचिंग कम्युनिटी भी इंक्लूड की। सो अगर इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर्स हैं वो भी आए, इकोनॉमिक्स वाले भी आए,
मास्टर्स, एम.फिल्स, PhDs सारे बैठे और हमने जो कमेटीज़ तश्कील दी हैं उन्होंने हमने SSCs और AEOs की भी दी है, ताकि आप सब के मसाइल ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, डिपार्टमेंट की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए उस पर एक जामिया सिफारिशात हमारे पास आएँ और उसके बाद हम उसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस के साथ बैठ के इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करें। There was a question regarding the head teacher hiring. There were many questions कि अगर वहाँ पे कोई स्कूल से टेस्ट नहीं देता तो क्या वहाँ हेड बायस आएगा, और अगर स्कूल के सारे साथ टेस्ट पास कर देते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, और अगर वो वहाँ से ना जाना चाहें ट्रांसफ़र, क्या वो हेड टीचर की पॉलिसी ज़रा थोड़ा सा बता दें। देखें जी, हेड टीचर के अंदर हमने मौका दिया है पहली दफ़ा उन लाखों काबिल साथी। जैसा कि मैंने कहा, मेरे नज़दीक 2 क्राइटेरियाज, एक उनकी काबिलियत और दूसरा उनकी परफॉर्मेंस। वो ग्रेड 15 में है, वो ग्रेड 14 में है, वो 16 में है, वो 18 में है, वो 20 में है, 17, 19। व्हाट मैटर्स इज कि आपने परफॉर्म कैसा किया। तो इसलिए मेरे 2 ही क्राइटेरियाज हैं जिन पे मैंने आपको कहा, और इसी पे डिपार्टमेंट का फोकस है। बिकॉज अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ज़िंदगी में सारी आसाइशें मिलनी चाहिए। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि आप लाखों रुपए सैलरी लेके रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे। इसी सिलसिले में हेड टीचर्स जो हैं उनके लिए एक्सपीरियंस की कोई शर्त नहीं है। बट बहुत अच्छा सवाल है कि अगर एक स्कूल में से 4 हेड टीचर्स अप्लाई करते हैं, चारों टेस्ट पास कर जाते हैं, तो वेरी सिंपल क्राइटेरिया नंबर 1, चारों के नंबर तो इक्वल नहीं है। वो 70s में, वो 60s में, वो 50s में, दैट इज़ वन बेंचमार्क। और दूसरा फिर हमने परफॉर्मेंस और इंटरव्यू 2 चीज़ें एम्बेड की हैं, जिसमें मैं चाहूँगा कि सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की इस पर ज़रा बात करें। इसमें जी सबसे पहले टेस्ट होगा जिसके मार्क्स आएंगे, जिसकी बेस पे हम लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू में अगरचे हमने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं रखा, और उसकी वजह ये है कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रखते और कुछ टीचर्स ऐसे जिन्होंने कभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम नहीं किया मगर उनका एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, तो वो इस हक से महरूम रह जाते हैं। तो इंटरव्यू के दौरान हम उनका ये ज़रूर देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेंट कैसा है, और फिर उन्होंने पास्ट में कितना अच्छा काम किया है, कैसे रिजल्ट्स दिए हैं, स्कूल के अंदर क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं, और उनकी हम रिपोर्ट्स भी उनके कंसर्न CEO से DO से लेंगे। उसकी बुनियाद पर फाइनल रिजल्ट बनेगा। जो टॉप ऑफ द मेरिट होंगे उनको हम स्कूलों में लगाएंगे। जहाँ तक बात यह है कि एक स्कूल से फ़र्ज़ करें 4 लोग सिलेक्ट भी हो जाते हैं, तो हेड टीचर को अब हमने ये नहीं किया कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा, वो जाके पढ़ाएगा भी। जैसे मैंने CSS किया, कभी मेरी पे पोस्टिंग गिलगित बल्तिस्तान रही, कभी सिंध में रही, कभी पंजाब में रही, कभी फेडरल गवर्नमेंट में रही। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जिन्होंने विलिंगली काम करने का इरादा किया है, उनको हम पोस्ट तो उनके घर के नियर बाई किसी भी स्कूल में करेंगे, मगर बेस्ड ऑन मेरिट वो घर से थोड़ा सा दूर भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने सिर्फ ये नहीं करना कि दे विल बी हेड टीचर्स, दे विल बी टीचिंग ऑल्सो। सो हमारे जो टीचर्स की डेफिशिएंसी वो किसी तौर पे नहीं होगी। अलबत्ता हमें ये है कि इस प्रोसेस के थ्रू एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलें। वंडरफुल। और साथ ही साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को कि मैडम चीफ मिनिस्टर ने जब इन्हें टास्क किया कि आप ऑफिसर्स मेरिट पे क्यों नहीं लगा रहे, सो जो मेरिटोरियस ऑफिसर्स हैं पिछले साल में हेड टीचर्स हम क्यों लगा रहे हैं मेरिट पे, इस वजह से कि हमने पिछले साल में देखा कि हमारे डेप्यूटीज ने, हमारे DOs ने और हमारे COs ने जो मेरिट पे लगे उन्होंने कमाल काम किया है। अरबों रुपए की अलमनाइज के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशंस की हैं। खानेवाल का आपको जिक्र कर रहा हूँ, 500 स्कूल सोलराइज हो गए हैं। ननकाना के अंदर करीबन 102, अटक के अंदर करीबन 67, पिंडी में 2 तहसीलों में लैब्स डोनेट कर दी गई हैं। सो इसी तरह हेड टीचर्स भी वो चाहिए जो काबिल हुआ, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बहुत दूर आपको लोकेट नहीं करेंगे, उसी विसिनिटी के अंदर या उसी स्कूल के अंदर यू शुड अप्लाई एंड शो द वर्ल्ड दैट इफ यू हैव टैलेंट एंड व्हेन काबिल लोगों को मौका मिलता है वो चीज़ें रिफॉर्म करते हैं। तो अगर COs और DOs और डेप्यूटीज ने 22 अरब के करीब की कॉन्ट्रीब्यूशन कराई है, हमारे हेड टीचर्स जब आएंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी, स्कूल की जिम्मेदारी किसी को मिलेगी, और साथ ही साथ हमारे टीचर्स ना सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि उनका पूरा टाइम टेबल होना चाहिए, उसके बाद उनकी पूरी असेसमेंट्स होनी चाहिए, उसके बाद हेड टीचर का काम है कि स्कूल की आउटलुक को इम्प्रूव करे, जहाँ पे टीचर्स डेफिशिएंसीज हैं उसे एड्रेस करे और खुद भी पढ़ाए। थैंक यू वेरी मच। Summer camp से related there are a few complaints के schools में summer camp की charge कर रहे हैं और जो है वो जबरदस्ती बच्चों को बुला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सो समर कैंप्स में हमने स्कूल्स को अलाउ किया है, एक तो बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, बट साथ ही साथ अगर किसी स्कूल की फैसिलिटी आपको दिमाग है, अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमेसी बिल्ड करने की, तो हमने सुबह 7:30 या 7 बजे से 9:30 बजे तक अलाउ किए हैं समर कैंप्स
اگر آپ سے کوئی فیس مانگ رہا ہے، پہلی تو بات ہے کہ یہ سمر کیمپس مینڈیٹوری نہیں ہے، تو بچہ جانا چاہتا ہے، کسی کے پیرنٹس فیل کرتے ہیں کہ اسے اس کیمپ میں جانا چاہیے، 1 مہینے کے لیے ٹوٹل چھٹیاں 2.5 سے 3 مہینے کی ہوتی ہیں، صرف 30 دن کے لیے سمر کیمپ الاؤ کیا ہے، کوئی فیس چارج نہیں کر سکتا. آپ سے کوئی فیس مانگتا ہے تو میڈم چیف منسٹر کا یہ حکم ہے. ہماری تعلیم دوست ہیلپ لائن پہ 0316 026 1506 0316 026 1506. آپ ہمیں بتائیں، میں آپ کو یہ نمبر بھی دکھا رہا ہوں، تعلیم دوست ہیلپ لائن پہ آپ ہمیں بتائیں، اور یاد رکھیں آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا. کہیں ٹیچرز نہیں آ رہے، اسکول کے حالات خراب ہیں، کہیں بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، فیس جو ہیں 5% الاؤڈ ہے اینولی انکریز، اس سے زیادہ کوئی انکریز کر رہا ہے، یا آپ کے بچوں کو زبردستی سمر کیمپ میں بلا رہے ہیں، ان سے فیس مانگ رہے ہیں، اسکول اور اس کی ڈیٹیلز ضرور شیئر کریں. آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا، اور ڈپارٹمنٹ کی اسپائن ہے، وی ول میک شیور کہ کسی بچے یا کسی پیرنٹ سے زیادہ. Hardship based transfers will you take on that? جی الحمدللہ مائی ٹیک از دیٹ ہمیں لوگوں کی ہارڈ شپس آسان کرنی ہے. تو اس کے 2 اینگلز ہیں. ایک یہ کہ پہلی دفعہ میڈم چیف منسٹر نے وی ہیو اے فیمیل چیف منسٹر فار دا فرسٹ ٹائم، سو شی از بریکنگ اے لاٹ آف بیریئرز. الاؤ کیا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ سرکاری امپلائی ہیں یا نہیں ہیں، آپ بار کیف ایلیجیبل ہیں ٹرانسفر کے لیے. بٹ دین اگین وی ہیو ٹو سی، بیکاز پچھلی دفعہ ہمیں ہارڈ شپ میں 1800 میڈیکلز آئے، ان میں سے 1500 کے قریب جعلی نکلے. سو ہم نے یہ بھی میک شو کرنا ہے کہ جس کا حق ہے اسے ملے. ہارڈ شپ راؤنڈ علیحدہ سے چلے گا اس کے، تاکہ انہیں لیٹ سے اگر کسی کو ڈیورس کا سنگل مدر ہے، اگر کسی کا بیڈ لاک کا ایسا ایشو ہے، ایسی ڈفرینٹلی ایبل ڈسیبلٹی ہے جس کے لیے اس کے لیے ٹریول کرنا مشکل ہے. آپ دیکھیں ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے بھی میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کا حق انہیں دیں جنہیں پہلے ملنا چاہیے. سو اگر آپ کی مائنر ڈسیبلٹی اور آپ کی یہ فنگر یہاں سے نہیں ہے تو آپ کی ٹریولنگ میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہے. بٹ ایسی بہنیں ہیں جو موو کرنا جن کے لیے مشکل ہے ویل چیئرس میں. سو پلیز جینوئن ہارڈ شپس پہ اپلائی کریں، اور ہارڈ شپ کا راؤنڈ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں. ان ہاؤس ہم نے ساری چیزیں موو کر لی ہیں، اس کے ٹاپ انجینئرز اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. انشاءاللہ وی ول اوپن دا ہارڈ شپ راؤنڈ ویری سون. International School Lahore ISL has increased fee by 50% and we need assistance to please issue notice to the school and resolve the matter of the school. Thank you very much. We actually did a hearing today only. انہوں نے فی 50% انکریز نہیں کی تھی، پر باہر کیف جتنی انہوں نے فی انکریز کی وہ فی انکریز نہیں ہونی چاہیے تھی. آئی وانٹ ٹو ایشور آل دا پیرنٹس، دیکھیں آپ نے اس میں پلیز لڑائی نہیں بنانی، بیکاز اسکول ایڈمنسٹریشن اور آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ریگولیٹر ہم ہیں اور ہم بکنے والے ریگولیٹر نہیں ہیں. سو آئی وانٹ ٹو ایشور آل دی پیرنٹس آف ISL کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی. میں نے خود پرسنلی آج اس ہیئرنگ کو سنا ہے، اور انلیگل فی اگر کوئی بھی ریز کرے گا، انکریز کرے گا، ہم اس کے رستے میں کھڑے ہوں گے. بٹ لائک آئی سیڈ ISL بھی سروسز دے رہا ہے، میں نے انہیں بھی ریکویسٹ کی ہے، اور اس میں جو فی انکریز زیادہ 5% جیسے میں نے کہا کہ فی انکریز الاؤڈ ہے، 8% تک، 5 سے 8% تک وہ ہمیں اپلیکیشن دے کے جسٹیفائی کریں گے. سو جس نے بھی اس سے زیادہ فی بڑھائی پنجاب کے اندر، ڈپارٹمنٹ ول پلے اٹس رول اور ہم وہ فی واپس کریں گے. Service structure division of SCDs. سو لائک آئی سیڈ اس پہ ہم نے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے 4-5 کمیٹیز بنا دی ہیں، جس میں پہلے کی طرح صرف ہم آفیسرز اور آفیشلز اور منسٹر کی ٹیم شامل نہیں ہے. ہم نے پہلی دفعہ اگر لیٹ سے SSCs کا معاملہ ہے تو 3-4 SSCs ایڈ کی ہیں. AEOs کا ہے تو ان کی کسی کی سروس اسٹرکچر کا ہے تو انہیں کوئی PhD کا ایشو ہے تو انہیں ڈگری کا، جس طرح میں نے کہا کہ BS ڈگری ہولڈرس کا تھا، اس طرح اور کافی لوگوں کے مسائل ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کمیٹیز بنا دی ہیں جن میں آپ کے اساتذہ ممبران ہیں. آپ پلیز ان کے ساتھ رابطے میں آئیں تاکہ وہ جو سجیشنز ہمیں دیں وہ پریکٹیکل ہوں. اینڈ لائک آئی سیڈ انشاءاللہ وی ول امپلیمنٹ آفٹر دو سجیشنز آئیں. 2017 میں شہباز شریف رحمۃ اللہ نے ماسٹرز کی بنیاد پر بھرتی کی تھی، جبکہ اب تک وہ پروموشن نہیں ہوئی 2014 کے ہی رولز پہ. شہباز شریف کے چند سبجیکٹس سائنس مانا جاتا ہے اور باقی ہزاروں اساتذہ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. دیکھیں اس میں میں نے سب سے سمپل چیز آپ کو بتا دی ہے کہ میرا ماننا ہے پرفارمنس کو. آپ کی ڈگری اکنامکس میں آپ بچے اچھے پڑھا نہیں رہے تو آپ پروموٹ نہیں ہونے چاہیے. آپ کی ڈگری آرٹس میں ہے، آپ بچوں کو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، رزلٹ ٹاپ کا دے رہے ہیں،
اسکول کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں, ہمارے پنجاب کے مستقبل کو بہتر کر رہے ہیں, آپ کی پروموشن ہونی چاہیے. اس کوشچن کو میں آلریڈی ایڈریس کر چکا ہوں. سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے کمیٹیز تشکیل دے دی ہیں, ان میں 7 ممبرز ہیں, ان سے پلیز رابطہ کریں تاکہ آپ کی سجیشن ہمارے تک آئیں اور وہ سجیشن جو پریکٹیکل ہیں امپلیمنٹ ہو. باہر گئے سارے اساتذہ میرے لیے بہت محترم ہیں, میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, میں ان کا قرض دار بھی ہوں. جو ہمارے رورل ایریا کے اساتذہ ہیں خاص طور پہ, وہ جو بہنیں 3 گاڑیاں بدل کے 2 رکشے بدل کے جاتی ہیں, بٹ ساتھ ہی ساتھ یہ ضروری ہے کہ تعلیم کی کوالٹی بہتر کرنی ہے. آپ کی پرفارمنس آپ کا واحد کرائٹیریا ہونا چاہیے. There is a concern shown from Government Girls High School in Mumbai district Rajpur that free textbooks are not being provided despite that it's a government policy. سو تھینک یو ویری مچ فار ریچنگ آؤٹ. ہم نے اس دفعہ اور بڑے بڑے کام کیے, ان میں یہ کام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس ملک میں کتابیں 14 ارب, اس صوبے میں 14 ارب روپے کی کتابیں چھاپی. اس سال وہی کتابیں ہم نے قریباً 6.5 ارب روپے میں چھاپی ہیں. ایک تو آدھے پیسے بچائے اس ملک کے, بیکاز وی آر کرپشن فری. آور میڈم چیف منسٹر از الحمدللہ ایفیشینٹ اینڈ شی میک سسٹینیبل پالیسیز. تو ایک تو آپ کی 14 ارب کی کتابیں 6.5 پہ آ گئی, 6.5 ارب پہ. دوسرا کتابیں ٹائم پہ دی گئی اور تمام اضلاع میں دی گئی. تھینک یو, ہم نے اسکول کا نام نوٹ کر لیا ہے اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 1 ہفتے کے اندر اندر وہ کتابیں جہاں بھی کسی سائٹ کے اسکول میں آج تک پہنچیں گی. میں سارے گورنمنٹ پبلک سیکٹر اسکولز اور PSRP اسکول سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اگر کتابیں نہیں پہنچی, دیکھیں ہم نے اولڈ بک بینک ضرور الاؤ کی ہیں. سو اگر 600 بچے میٹرک سے گریجویٹ کر رہے ہیں تو یار ان میں سے 100 200 300 کو چاہیے کہ آپ انہیں پلیز اولڈ بک بینک میں جس طرح ہم کرتے تھے اپنی کتابیں ڈونیٹ کریں. بٹ بار کیف کتابیں اویلیبل ہیں, ان ٹائم ڈیلیورڈ ہیں. اس کے علاوہ راجن پور کے اسکول کے علاوہ جو لوگ سن رہے ہیں, کسی اگر گورنمنٹ اسکول میں کتابیں نہیں پہنچائی گئی, پلیز ہماری تعلیم دوست ہیلپ لائن پہ ہمیں ضرور بتائیں. وی ول میک شیور کہ 100% انسٹیٹیوٹس. سیالکوٹ کے اسکول سے ایشو ایک ایڈریس کیا گیا ہے جہاں پرائمری اسکول ہے. They have a strength of 181 students and they are running the school with only 2 teachers. تھینک یو ویری مچ. ایک تو ان اساتذہ کا شکریہ. دیکھیں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 30-35 ہونی چاہیے. اگر وہ 70 کی جگہ 180-181 بچے پڑھا رہے ہیں تو انہیں میرا دل سے سلام. بٹ اسی لیے ہم نے اسکول ٹیچنگ انٹرنس دیے تھے, اسی لیے اب ریشنلائزیشن کر رہے ہیں. ہم نے آپ کے اسکول کا نام نوٹ کر لی ہے. اس کے علاوہ بھی جہاں اسکول میں ٹیچرس کا شارٹیج ہے, آپ اپنے بچے کیلکولیٹ کریں, اپنے اساتذہ کیلکولیٹ کریں, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آ جائے گی. سو اگر کسی جگہ 35 سے زیادہ ہے ہمیں ضرور لکھیں, ہمیں ضرور بتائیں. بٹ ویسے بھی آر ویجیلنٹ, ہم سارا ڈیٹا دیکھ رہے ہیں. سو ریشنلائزیشن کے بعد اسکول ٹیچنگ انٹرنس کی ریکروٹمنٹ اور وہ ہم ٹائملی کریں گے. اس سال اگست سپٹمبر میں انشاءاللہ ٹیچر شارٹیج نہیں ہے. تھینک یو فار ریچنگ آؤٹ. جس اسکول میں ٹیچر شارٹ ہیں اور کہیں سائنس کے ہیں کہیں ریلیونٹ ہیں, وہ پلیز لکھ کے بھیجیں کہ یہ سبجیکٹس کے ٹیچر شارٹ ہیں. وی ول میک شیور دیر از نو ٹیچر شارٹیج دس ایئر. Already established government school کے 1 kilometer radius میں موجود 3 schools جو ہیں ان کے پاس. دیکھیں ویسے تو جنرلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ایکسیس بہتر ہوگی. ایک گاؤں میں جو پیف ہے وہ بھی سرکار کا ادارہ ہے. پیف کے اسکول میں بھی فی چارج نہیں ہوتی, PSRP اسکول میں بھی فی چارج نہیں ہوتی. فری کتابیں ملتی ہیں, سرکاری اسکول میں فری کتابیں ملتی ہیں. PSRP اسکولس میں اگر ایک گاؤں میں ایک کی جگہ اسکولس 2 کھل گئے تو بڑی خوش آئیں ہوں, تاکہ گورنمنٹ اسکول بھی پرفارم کریں, پیرنٹس کو بھی موقع ملے کہ وہاں پہ سرکار کے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ادارہ ہے, ایک سرکار کا سرکاری اسکول کا ادارہ ہے, دونوں ہی سرکاری اسکول ہیں. تو اس لیے جو بہتر پرفارمنس دے وہاں انرول کریں. ویسے اوور آل 1 کلومیٹر کا رول ہے. آپ ہمیں پلیز ضرور لکھیں تاکہ میں MD پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو آپ کی ریکویسٹ بھیجوں. قانون پہ بہرحال ہم نے امپلیمنٹ کرانا ہے. میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ اسکولس جتنے اچھے ہوں, جتنے معیاری ہوں, اسی سے کمیونٹی کا فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس آپشنز ہونے چاہیے. علاقے کے CEO یا ایجوکیشن اس کی کمپلینٹ اگر آپ کرتے ہیں تو کہاں کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو تعلیم دوست ہیلپ لائن کا نمبر دیے, آپ اس پہ ہمیں ریچ آؤٹ کریں. دوبارہ سے دے رہا ہوں 0316 026 1506. یہ ہماری تعلیم دوست ہیلپ لائن کا نمبر ہے. کسی آفیسر کے خلاف شکایت ہے, کہیں رشوت لی جا رہی ہے, ہم نے 99% ختم کی ہے. کہیں آپ سے انڈیو کچھ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, آپ کو کوئی آفیسر ہریس کرتا ہے, آپ کو کسی قسم کی شکایت ہے, ہم آپ کے محافظ ہیں. ریچ آؤٹ ٹو اس.
So thank you for reaching out. मुझे इस तरह की कोई 10 से 15 शिकायत मिली हैं और मैंने रिक्वेस्ट की है सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को, और इस साल इंशाल्लाह रैशनलाइजेशन में हम बड़े विजिलेंट हैं कि तमाम फीमेल टीचर्स को फीमेल स्कूल्स के अंदर ही हम लेके जाएं। ये बड़ी माइनर सी शिकायत है, मेरे अपने गांव के अंदर भी एक फीमेल टीचर जो है वो मेल स्कूल में पोस्टेड है, बट इंशाल्लाह वी मेकिंग अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। इस पे सर आप कुछ कहना चाहें? इस किस्म की जो भी कंप्लेंट हमें आती है उसके रिक्वेस्ट हम फौरी तौर पर कर देते हैं। तो अभी जो आपकी भी कंप्लेंट आई है इसको इंशाल्लाह विद इन 2 days हम एड्रेस करते हैं। Wonderful. CEO NNS refused PSIP to license. CEO NNS. I don't know what NNS is because हमारे CEOs of education हैं। तो अगर आपको कोई इशू है, हमने साथ ही साथ में बताना मुनासिब समझूंगा कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने सेकेंड फेज के रिजल्ट्स अनाउंस किए, उस पर 3700 ग्रीवियंसेस थी, 3700। हमने एक कमेटी बनाई और जब हमने सारे केसेस सुने 3700 में से सिर्फ 30 केसेस जेन्युइन निकले। तो आपको शाबाश देनी चाहिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, तमाम ऑफिसर्स को, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उसके तमाम ऑफिसर्स को, कि इतना ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से यंगस्टर्स को स्कूल मिल रहे हैं। और उन यंगस्टर्स के लिए भी बड़ी खबर है, जिन्होंने PSRP स्कूल्स लिए हैं, आपने एनरोलमेंट डबल कर दी, आप गरीब आदमी के बेटे थे, आपने तालीम हासिल की, अब आपको कमरों के लिए फंड्स चाहिए, तो रिवॉल्विंग फंड पेफ में और पीमा में 5 अरब रुपए का इस्टेब्लिश कर दिया गया है। आपको जितने कमरे चाहिए गवर्नमेंट फंड करेगी और आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट से डिडक्ट करती रहेगी। परफॉर्म करें और तमाम स्कूल्स में पंजाब के, पाकिस्तान के और पूरी दुनिया में लाइव सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 11,000 स्कूल्स हमने आउटसोर्स किए, ये प्राइमरी स्कूल्स थे, इनमें 50 बच्चे, 70 बच्चे, 40 बच्चे, 0 टीचर, 1 टीचर। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एनरोलमेंट 250% बढ़ गई है, टीचर्स प्रेजेंस 450% बढ़ गई है, और इनके जो रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी, इनकी टीचर्स की ट्रेनिंग, उस पर भी मैसिवली काम हो रहा है। और पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने हमारा नाम रोशन किया है, मैडम चीफ मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव के बाद, पिछले साल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की एनरोलमेंट थी 22 लाख, इस साल है 37 लाख, और उसमें से मैक्सिमम एनरोलमेंट की है यंग एंटरप्रेन्योर्स ने। सो 70,000 के करीब यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्कूल्स मिले, जॉब्स मिली। इंशाल्लाह अगले वाले फेज में फिर 70,000 के करीब को मिलेगी। और हमारी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन बन चुकी है। मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया कि उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, फंड्स दिए। अमेरिकन चार्टर स्कूल्स 35 लाख बच्चों पे थे, पिछले साल हम 22 लाख पे थे, इस साल वो 35.5 लाख पे हैं, हम 37 लाख पे हैं। थैंक यू सुपर सी। आउटसोर्स स्कूल्स में नए कमरों की तामीर, फर्नीचर की फराहमी, दीगर तालीमी सहूलियात के बारे में इसी पे मैंने डिस्कशन की। देखें, आउटसोर्स स्कूल्स में पहले पैसे मिलते थे 650 रुपए पर बच्चा, 100 बच्चों के 65,000, 200 बच्चों के 1,30,000। बड़ा मुश्किल था स्कूल के स्टाफ को अच्छी सैलरी पे रखना, पे कर रहे हैं 5,000, 6,000। हमने 650 से वो इंक्रीज किए 1,500, 1,200 बेसिक, 300 परफॉर्मिंग की विंडो है, वाइटेक इनिशिएटिव। इसीलिए अगर आपको कमरे और चाहिए, हम 100 बच्चे का आपको इसीलिए 1.25 से 1.5 लाख दे रहे हैं, 200 बच्चों का 2.5 से 3 लाख, 300 बच्चों का 4 से 4.5 लाख, कि आप उन प्रॉफिट रेशो जो हमने आपकी इंक्रीज की उससे कुछ पिच इन करें। और 5 अरब का रिवॉल्विंग फंड हमने बना दिए। सो वहाँ पे जहाँ पे बच्चे कम हैं, ऐसे PSRP स्कूल्स हैं जो मैं एडमिट करता हूँ पिछले टाइम पे गलत जगहों पे बना दिए गए, वहाँ पे एनरोलमेंट 50 से बढ़ ही नहीं सकती, उन पे भी हम काम कर रहे हैं। एक वजिया हमारी टॉप की लाइसेंसी है, उन्होंने मुझे ये बताया, और लोगों ने भी कंप्लेंट्स की। तो आप सबको ये बताना कि ये प्राइमरी से एलिमेंट्री हो गए, आप एनरोल करें 8वीं तक। रिसोर्सेज शॉर्टेज है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ओवरसी आपने करना है। और पंजाब में और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया के एजुकेशन लवर्स को ये भी बताना चाहता हूँ, सरकारी स्कूल में बच्चा 4,000 का पढ़ रहा है, PSRP के सरकारी स्कूल में 12 से 1,500। सो 30% कीमत में हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी दे रहे हैं, एनरोलमेंट भी डबल की है, और टीचर्स प्रेजेंस 5 कर। प्राइवेट स्कूल्स में मिनिमम वेजेस पे जो है टीचर्स रखे जा रहे हैं, जबकि कम सैलरीज पे टीचर्स रखे जा रहे हैं, जबकि मिनिमम वेज जो है उससे कहीं ज़्यादा है। आप सबको ये इन्विटेशन है कि इस साल इंशाल्लाह से मैडम चीफ मिनिस्टर ने कहा 25 से 30,000 स्कूल टीचिंग इंटर्न्स स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रखने जा रहे, मिनिमम 45,000 देते हैं। तो आप आएँ, आप हमारे क्लब को ज्वाइन करें, पब्लिक सेक्टर में परफॉर्म करें, और जो लो
فی ہے جو لاس 2 سیلری ہے. پیف میں ہم نے 6,000 سے 5,000 سے منیمم 20,000 کر دی ہے. بس 4 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 4 ساڑھے 4. اور اگر کہیں اسپیسیفکلی آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکیں, دیکھیں یہ بہتری میں اور آپ مل کے لا سکتے ہیں, کیونکہ لاکھوں سکولز ہیں اس صوبے میں, ہزاروں نہیں ہیں. تو اگر بھاول نگر کے کسی گاؤں میں انڈر سیلری دی جا رہی ہے اور دے آر ناٹ پیئنگ, اور اسی طرح کے انسٹنسز بھی ہیں کہ 3-3, 4-4 ہزار دیا جا رہا ہے, تو آپ ہمیں لکھیں, وی ول ٹیک ایکشن. اس سیٹ کیس میں وی ول بی ویٹنگ. آپ ہمیں اسکول کا نام بتائیں, علاقے کا نام بتائیں, آور ٹیم ول وزٹ. تھینک یو. اور ساتھ ہی ساتھ میں چاہتا ہوں, پنجاب میں ایگزامینیشنز ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. جب ہم آئے تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بچوں سے تو پیسے لیے جا رہے ہیں ایگزام پاس کرانے کے, اور ہم نے پھر اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا. آپ نے دیکھا پچھلے سال اس ایکشن کے بعد 9 میں سے 6 بورڈ سٹاپ کیے سرکاری اسکولوں کے بچوں نے جو کوئی فیس نہیں دیتے. ایک تو سب پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے, جس طرح میں نے اپنے بیٹے کو سرکاری اسکول میں کرایا, اور وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ سرکاری اسکول ہے. آپ پلیز یہ سوچنا بند کر دیں کہ وہاں کوالٹی بہتر نہیں ہے. آپ نے ابھی پچھلا سوال سنا, ہماری ٹیچر سیلری سٹارٹ ہو رہی ہے منیمم 65-70,000. اتنی سیلری بیکن ہاؤس, ایل جی ایس اور ٹاپ سکولز دیتے ہیں. ہم اپنے پبلک سیکٹر کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. آئے ہمارے اسکولوں میں بچے داخل کرائیں. اور ایگزامینیشن بورڈز پہ جو میں بات کر رہا تھا, کہ اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ جیسے ہماری 26 جامعات, جن میں پنجاب یونیورسٹی انکلوڈیڈ ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی انکلوڈیڈ ہے, آئی یو بی بہاولپور انکلوڈیڈ ہے, یہ 3 بڑے بڑے ادارے میں نے نام اس لیے لیے, ان کے ریگولر وائس چانسلرز نہیں تھے, بلکہ ادارے کا سربراہی مسنگ ہے, تو کیسے چلے. اسی طرح ہمارے بورڈز میں سیکرٹریز, کنٹرولرز 8 دفعہ سے ایڈیشنل چارج پہ. ہم نے اس دفعہ نینو ڈیوائسز پکڑی, میجر آپریشنز کیے, بٹ اب ہم بیسکس پہ کام کر چکے ہیں. سو میں سر مزمل سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اگلے ہفتے میڈم چیف منسٹر ریفارم اور ٹرانسفارم کرنے جا رہی ہیں ایگزامینیشن بورڈز کو, اس پہ ہمیں بتائیں, اور ہم کیسے میٹرک اور اپنے ایف اے ایف ایس سی کے امتحانات کو گلوبل سٹینڈرڈز پہ لے جا رہے ہیں, اس پہ بتائیں. اوور ٹو سر مزمل پلیز. تھینک یو سو مچ سر. آپ کی اور میڈم چیف منسٹر کی ہدایات کے مطابق سب سے پہلے تو تمام بورڈز میں ریگولر چیئر پرسنس, کنٹرولرز اینڈ سیکرٹریز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں, اور آپ نے خود ایک جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کا انٹرویو کیا, انالائز کیا, اور انشاءاللہ وہ لسٹ جو ہے آنریبل سی ایم کے پاس جائے گی, اور اس کے بعد ان کی ریگولر آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایگزامینیشن سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے, جس سے پیپر لیس جو کلچر ہے بورڈز کے اندر ود ان دا بورڈز, اس کو پروموٹ کیا جائے گا. ایگزامز جو ہیں آنے والے سالوں میں ان کو ایس ایل او بیس بنایا جا رہا ہے, تاکہ بچوں کی رٹا سسٹم سے جان چھڑائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفیکلٹی انڈیکس ہے, کیونکہ اکراس دا 9 ڈویژنز ڈفرینٹ پیپرز ہوتے ہیں, تو ان پیپرز کو ایک ڈیفیکلٹی انڈیکس پہ رکھ کے اس کے اکارڈنگلی ایگزامز کو کنڈکٹ کروایا جائے. یہ بھی بہت ضروری ہے, اور آپ کی ہدایات کے مطابق اور سی ایم صاحبہ کی ہدایات کے مطابق جو ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکلز, اس پہ آنریبل منسٹر صاحب نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ واقفیت کی بنیاد پہ انڈیو مارکنگ کی جاتی ہے پریکٹیکلز میں, اور ایک خاص طرح کا مافیا موجود ہے جو کہ پریکٹیکل کی بنی بنائی کاپیاں جو ہیں ان کو سیل کرتا ہے, اور اس سے بہت قابل بچوں کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور اکثر منسٹر صاحب اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے جس کے تھیوری میں 80 میں سے 72 مارکس ہیں اور پریکٹیکل میں اس کے 20 میں سے 5 مارکس لگے ہوتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے جس کو ختم کیا جا رہا ہے. اسی طرح پیکٹا کے اندر جو ہے ایگزامینیشن ریفارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل ایگزامینیشن بورڈز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا جا رہا ہے, تاکہ ہمارا میٹرک کا بچہ, ہمارا ایف اے ایف ایس سی کا بچہ جب کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جانا چاہے تو اس کو کسی بھی قسم کا پرابلم فیس نہ کرنا پڑے. اوور ٹو یو سر. Thank you, and I also want to introduce one superstar. Do we have Mr. Moiz here? If we can come here, میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سب مزمل نے ڈیجیٹائزیشن پر بات کی, بورڈ ریفارمز میں جو کہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوئی, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے کے سارے ریسورسز آپ کے بچوں کی مستقبل کی بہتری پہ لگے ہوئے ہیں. سو سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کے ساتھ اب ہمارے پاس آئے ہیں ہمارے سپر اسٹار موئز. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیکٹا کیا ہے. سو ایگزامینیشن کمیشن جو تھا, پیک جو قائد ٹیچرز ٹریننگ کا ادارہ تھا, اور جو ہمارا کریکولم اور ٹیکسٹ بک بورڈ تھا. آپ کو میں نے بتایا ٹیکسٹ بکس 13 ارب سے 6.5 ارب میں آئی ہیں.
87 सेंट में जो पेज प्रिंट होता था हमने वो 53 सेंट में किया है। ईमानदार ट्रांसपेरेंट यंग लोगों को मैडम चीफ मिनिस्टर ने मौका दिया पंजाब के लोगों के वोट के साथ, तो ये रिफॉर्म्स आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम हो क्या रहा था कि आपकी असेसमेंट्स हो रही हैं, आपको मैं आपका उस्ताद हूं, मैं पढ़ाता हूँ बहुत इज्जत से बड़े अच्छे तरीके से, बट मैं ही असेस कर रहा हूँ एग्जाम में और वो वही डंप हो रही है स्कूल में। सो ग्रेड 8 में गालिबन सा मुजम्मिल ने जो फिगर्स शेयर किए कि हमारा रिजल्ट है 90s में, ग्रेड 9 में सर हम 30s में आए। सो वो बच्चा जिसने 8वीं में 92 95 ले लिया वो 9वीं में कैसे 30-35 ले सकते, मैट्रिक में फिर आए 60s में। सो हमने अब एग्जामिनेशन, और यहाँ हो क्या रहा था आप सब जानते हैं कि जो ताकतवर है उसने डेपुटेशन ली, PCTV में तनख्वाह 2.5 गुना मिलती है। कायद टीचर्स ट्रेनिंग का जो इदारा हर जिले में मौजूद है, उसके अंदर क्या हुआ कि जो 2700 लोग हैं उनमें से 500-600 लोग जो हैं वो अहल हैं और बाकी सब सिफारिश पे आए हैं। क्या टीचर्स ट्रेनिंग ऐसे हो सकती है? और फिर इसके साथ साथ जो एग्जामिनेशंस के साथ हमने रिफॉर्म्स करिकुलम भी किए। सो मैं एक अच्छा वजीर हो सकता हूँ बट मैं करिकुलम के एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप देखिए सिंगल नेशनल करिकुलम के मसाइल अभी तक हम नहीं निकल सके कि 6वीं 7वीं 8वीं की ज्योग्राफी जो है उसके जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसकी टीचर्स को आपने ट्रेन ही नहीं किया और आपने कह दिया कि करिकुलम लगा दें। आप वो टीचर्स जो हैं उसकी जाके वहाँ बाजार से ट्रांसलेशन खरीदते हैं, आपने उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की। सो करिकुलम बनाने वाले ने कभी टीचर से नहीं पूछा कि क्या पढ़ा सकते हैं, और जो एग्जाम ले रहा है वो स्कूल में ले रहा है और वहीं रख लेता है। सो ऑल ऑफ द ग्रेड 5 and grade 8 and every yearly assessment will come to us. We will assess. There is a third party. और मिस्टर मोइज को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि PCTB 1960 या 65 में बना, PEC जो है वो भी गालिबन 15-20 साल पहले बना, टीचर्स ट्रेनिंग का इदारा भी, इनकी रेगुलेशंस भी नहीं थी। तो इन्होंने रातों तक बैठ के सुबह 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक हमारी पेक्टा की तमाम रेगुलेशंस बनाई। मैं दोबारा सेक्रेटरी एजुकेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी टीम ने बैठ के जैसे काम किया, और मिस्टर मोइज को इसकी कोई सैलरी नहीं मिलती, ये तालीम दोस्त हैं और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। बट इसलिए इन्हें बनाया आपको कि जब प्राइवेट सेक्टर में टॉप लोग अवेलेबल हैं वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलते हैं तभी वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। और पेक्टा के अंदर आप सबको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ जिन्होंने करिकुलम के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने असेसमेंट में डिग्रीज की हैं, जिनकी रेलेवेंट एग्जामिनेशन में डिग्रीज हैं, जिन्होंने रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अपना रखा है और जो करिकुलम रिफॉर्म्स पे काम करना चाहते हैं कि वो भी हमें रीच आउट करें। और जॉब्स बहुत अच्छी निकल रही हैं पेक्टा के अंदर, उनमें अप्लाई करें। 100% ट्रांसपेरेंटली हम लोग रख रहे हैं, बट सिर्फ वो जो रेलेवेंट डिग्री के साथ आएंगे। तो पेक्टा पे भी हमने आपको ब्रीफ कर दिया। STIs का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था आपकी सैलरीज से मुताबिक, तो आपकी तमाम सैलरीज सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने ये अभी रिपोर्ट ली है कि तमाम अजला में सैलरीज जा चुकी हैं, बट क्योंकि आपको पता है ईद की छुट्टियां थी, कुछ को पहले मिल रही, कुछ को अब मिल रही है, बट 100% सैलरीज हैव बीन सेंट टू द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स। अगर STI सैलरीज में कोई मसला आए जिले का नाम लिख के हमारी तालीम दोस्त हेल्पलाइन पे रीच आउट करें। और फिगर्स और हर स्कॉलरशिप पे भी बात नहीं हुई, अभी लैपटॉप स्कीम पे बात नहीं हुई, क्योंकि हायर एजुकेशन जो है उसमें भी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। कुछ बेसिक चीजें, 50,000 बच्चियों को टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारी चीफ मिनिस्टर ने एजुकेशन, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, कम्स, फास्ट, नास्ट, इसी तरह IUB, बड़े बड़े इदारे जहां पे जाना, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। और उसके साथ साथ 1,10,000 लैपटॉप, टॉप लैपटॉप, स्टेट ऑफ द आर्ट लैपटॉप, मार्केट कम से प्राइस से कम में प्रोक्योर किया गया। स्कूल मील प्रोग्राम में 6 करोड़ बच्चों को न्यूट्रिशन दी गई। 26 जामियात में हम वाइस चांसलर हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 450 कॉलेजेस में जहाँ प्रिंसिपल्स नहीं थे उनमें से तकरीबन 300 में प्रिंसिपल्स लग चुके हैं। हमारे स्कूल एजुकेशन में हेड टीचर्स लग रहे हैं, COs, DOs। सो ये सारे रिफॉर्म्स पंजाब ने किए हैं। बाकी सूबों के बच्चों को स्कॉलरशिप पंजाब की चीफ मिनिस्टर दे रही है। 5,000 स्कॉलरशिप्स के अगेंस्ट 22,000 दरखास्तें KP से आ चुकी हैं, AJK से आ चुकी हैं, बलूचिस्तान से आ चुकी हैं, और इंशाल्लाह उन सब बच्चों को भी मेरिट पे स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। बट तालीमी बजट पे मैं मैडम चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, ना सिर्फ वो एफिशिएंसी बढ़ा रही है कि आप देखें वो डेवलपमेंट बजट जिससे कमरा 50 लाख का बनता था, अब 12 लाख का हमारी चीफ मिनिस्टर ने बना के
दिखा दिए। तो आपके टैक्स पेयर्स के पैसे इंपॉर्टेंट है। आपके 100 रुपए में पहले 5 कमरे बन रहे थे, अब आपके 100 रुपए में 15 बन रहे हैं। इसी तरह आपका जो एजुकेशन का बजट है उसे 30 अरब से 110 अरब पे ले जाया गया, 400 गुना का इंक्रीज। उसके बाद एफिशिएंसी बढ़ा के उन 110 अरब में हम काम करेंगे अब 400 अरब का। सो टेक्निकली 30 अरब से 400 अरब के काम हमारी चीफ मिनिस्टर ले सकती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं जो सुनने वाले हैं कि 2 तरीके से ये रिफॉर्म हुआ। एक, आपके वॉशरूम ब्लॉक 14 लाख के बनते थे, अब 4 लाख के, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल बना रही है। ठेकेदारी निज़ाम आउट कर दिया, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, CNW, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल्स को एम्पावर किया कि गाँव के अंदर काम है, स्कूल कराए फौरन से। और 30 से 110 अरब 400 गुना इंक्रीज, 110 अरब से काम कर रहे हैं 400 अरब के 400 गुना इंक्रीज, 800 गुना इंक्रीज आपके टैक्स पेयर्स के पैसों से। मैडम चीफ मिनिस्टर, वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। So we're done for today. Allah Hafiz, bye bye.